Na ato ni tries ma'am. Ma'am, may hapon, libre sakay. Free rides. Libre sakay ra ko. Suot lang pala. Alas 6 akong trabaho niya, out kog alas 3. Na sugod na sa ko libre sakay. Karon alas 3 hangtod alas 6 gabi eh. Na okay na, palihog lang og lag sa helmet. Pilit ko sa kong helmet. Oh. Naglisod ka? Mic ni siya. Na okay na. Inay mi. Unsa oras duty mo ani? Duty. Alas 4:30, hapit-hapit na. Nakada timingan. Asa to si Tio no? A few moments later. Okay. Let's have arita. Okay. Nasa ka pala wala kong labay. Peace bomb ta. Salamat kay.